دونك لحد الان شفنا الطبيعه ديال المثلث في لي نومبر كومبلكس، ولا كانوا عاطينا ا بي سي مثلث، وعاطينا لي زافيكس ديال ا وديال بي وديال سي. كيفاش كنقدروا نعرفوا بلي هذاك المثلث واش قائم الزاويه، واش متساوي الساقين ولا متساوي الاضلاع؟ داكوغ، دونك هادشي شفناه. دابا ندوزو الرباعيات، وهاد لابارتي حتى هي مهمه. داكوغ، علاش؟ لان ما كتجينا في التمارين. دونك دي فوا كيقول لك بين باغ اكزومبل بلي هاد الرباعي ا بي سي دي متوازي الاضلاع، باراليلوغرام. داكوغ، دونك باش نبين، نبداو بالباراليلوغرام وغنشوفوا الاشكال الاخرى، دونك المربع، المستطيل، اكسيتيرا. دونك باش نبين بلي هذا الرباعي راه متوازي الاضلاع، كنعرفوا في لا جيومتري نورمال اللي قريناها من قبل، خصني نمونطري بلي المتجهه ا بي كتساوي المتجهه دي سي. داكوغ، ولا نمونطري بلي او اي لو ميليو ديال ا سي وديال بي دي اون ميم طون. داكوغ، بلي او اي لو ميليو دو ا سي، القطعه ا سي، اي بي دي. دونك هادشي في لا جيومتري. داكوغ، دابا كيفاش غنترجمو هادشي هذا اللي عندي في لا جيومتري او نيفو كومبلكس؟ داكوغ، دونك هذا هو السؤال. وفي كاع الاشكال الاخرين، لا المربع لا المستطيل، اون فا فيغ لا ميم شوز. دونك نقطه الانطلاق ديالنا ولا نوتخ بوين دو ديبار هما لي بروبريتي ديال لا جيومتري. داكوغ، باش تبقاو عاقلين عليهم مزيان. وابخي كندوزو لو نومبر كومبلكس. دونك سوا اون مونتر كو ا بي ايكال دي سي متجهات، ولا اون مونتر باللي راه او راه هو القطعتان ولا لي دو سيغمون ا سي و بي دي عندهم الميم ميليو ولا نفس المنتصف. داكوغ، دونك غنبداو ب ا بي ايكالا دي سي. دابا في التمارين اش كنفترضوا باللي ا عاطينا لافيكس ديالها، بي عاطينا لافيكس ديالها، سي هكذاك، دي هكذاك. داكوغ، دونك ا عاطينا لافيكس ديالها باغ اكزومبل هو زد ا، بي هو زد بي، سي هو زد سي، والدي، داكوغ، والدي هو زد دي. داكوغ، دونك كيفاش غنترجم او نيفو كومبلكس هاد المتساويه، هاد ليغاليتي ديال المتجهات؟ دونك سولا امبليك ولا سولا ايكيفالون ميم ان عرفنا هاد القاعده هذه في لي نومبر كومبلكس، هو ان زد بي كنبدا من لو ديرنيي، دونك زد بي موان زد ا ايغال زد سي موان زد دي. دونك كيكونوا عندنا لي زافيكس ديال كاع لي بوين، il suffit de remplacer et vérifier هاد ليغاليتي هذا. دونك لا خرجت لي زد بي موان زد ا ايغال زد سي موان زد دي، كنعرف بانه جو بوغي دير باللي هاد الرباعي هذا راه متوازي الاضلاع ولا باراليلوغرام. داكوغ، دونك سا سي الطريقه الاولى ولا لا بروميير ميثود بور فيريفيي باللي هاد الرباعي راه باراليلوغرام. كاينه لا دوزيام ميثود، ولا دوزيام ميثود هي خصني نبين باللي او، داكوغ، راه هي المنتصف ديال بي دي وهي المنتصف ديال اسي. داكوغ، دونك كنعرفوا باللي لافيكس ديال المنتصف ديال القطعه، دونك لافيكس زد او لا كانت هي المنتصف ديال اسي. داكوغ، دونك شفنا هاد لا بروبريتي من قبل في لو كور. دونك خصها تكون عندنا زد ا بلس زد سي سور 2. دونك لافيكس ديال المنتصف هو زد ا بلس زد سي سور 2. دونك باش تكون او حتى هي المنتصف ديال بي دي، خاصها تكون هاد لا فالور هادي، داكوغ، ديال زد ا بلس زد سي سور 2 تكون هي زد بي بلس زد دي سور 2، اللي هي لا فيكس ديال المنتصف ديال بي دي. دونك باش نقولوا بلي ان راه القطعه ا سي و بي دي عندهم الميم ميليو ولا نفس المنتصف. داكوغ، دونك هذه هي الطريقه باش كنبينوا باللي ا بي سي دي parallélogramme. Bien sûr, je n'ai pas à vérifier les deux propriétés, ولكن وحده فيهم. دونك لا بينت باللي AC égale à DC, AB égale à DC راه صافي راه parallélogramme. Je pourrais dire باللي راه parallélogramme. ولا je vérifiais que les deux segments AC و BD عندهم نفس المنتصف. دونك خصني نبين باللي
ZA plus ZC sur 2 égale à ZB plus ZD sur 2. Donc هذا بالنسبة للبارallélogramme. إذا دابا غنشوفوا un exercice pour mettre en pratique la propriété ديال parallélogramme. دونك شفنا باللي باش نمونطري باللي راه A B C D دونك دائما نحاول نرسمو باش يبانوا ليا لي بوين. دونك عندي A B C et D. داكوغ باش نبين ان A B C D est un parallélogramme خصني نبين سواء انني نبين باللي AB égale DC وفي هذه الحالة au point de vue complexe خصني نبين باللي ZB donc AB المتجهة AB هي ZB moins ZA égale ZC moins ZD ولا ou ولا je montre que هاد لي diagonaux AC و AB عندهم نفس المنتصف. donc ça veut dire quoi ça veut dire باللي لافيكس ديال او ديال المنتصف ديال AC غيكون هو لافيكس ديال المنتصف ديال BD. donc ça veut dire tout simplement que ZA plus ZC sur 2 donc هذا هو لافيكس ديال المنتصف ديال AC يكون égal لافيكس ديال المنتصف ديال BD donc ZB plus ZD sur 2. d'accord donc هذه هي القاعدة. دابا غندوزو ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس اش كيقول لنا عطينا لي بوين ا بي و سي وعطينا لي زافيكس ديالهم. داكوغ دونك عطينا ا و بي و سي. داكوغ دونك عطينا ا بي et C où on cherche D, on cherche le point D de telle façon أن A, B, C, D يكون parallélogramme. Donc bien sûr كنرجع la définition اللي عندي. Donc عندي soit j'utilise la première définition pour montrer soit la deuxième. Donc si j'utilise la première définition donc عندي باش يكون A, B, C, D parallélogramme خاص يكون عندها ZB moins ZA égale ZC moins ZD. دونك لاحظوا في هذه العلاقة هذه المجهول الوحيد اللي عندي هو زد دي. داكوغ دونك عندي زد ا هو موان 1 عندي زد بي هي 3 plus 4 i وعندي زد سي دونك جو pourrais trouver زد دي facilement si j'utilise la deuxième équation d'accord ديال المنتصف de la même façon. donc عندي زد ا زد بي زد سي et زد دي دونك عندي زد ا وزد بي وزد سي معلومين وبقى لي زد دي نقدر نخرجو. donc j'utilise une seule relation et je pourrais aboutir l'expression ديال زد دي. d'accord donc كيف ما قلنا باش يكون A B C D parallélogramme غناخد هاد العلاقة donc ZB moins ZA égale ZC moins ZD وبهاد لا فاصون ZD اللي كنقلب عليها داكوغ لا فيكس ديال دي حيت سكي دوموندي سي لا فيكس دو دي دونك غنقدر نخرجو دونك ZD دونك الا مشى لا غوش غتولي عندي هي ZC moins ZB plus ZA. Et de cette façon, si je remplace ZC, donc il y a 3 moins 4i, d'accord, il y a 3 moins 4i, moins ZB, il y a 3, moins 4i, plus ZA, donc il y a moins 1, égal, donc là, il y a 3 غادي تمشي مع 3 غتبقى لي moins 4i, moins 4i هي moins 8i, moins 1. D'accord? Donc ZD sera moins 1, moins 8i. D'accord? On la fixe ديال point D pour que ABCD est parallèle. Donc, je pourrais toujours utiliser la deuxième équation. D'accord? Où j'aurai la même relation. J'aurai la relation. D'accord? Donc, on 16 2 où j'aurai la relation. Donc, de la même façon, je pourrais montrer aussi que ABCD est un parallélogramme et extraire le D en utilisant la propriété de المنتصف. دابا غندوزو ان autre exercice وغنشوفو كيفاش on pourra montrer ان رباعي ABCD داكوغ كيفاش نقدروا نمونطريو بانه راه ان ريكتانغل انه مستطيل. داكوغ دونك l'exercice dans un repère orthonormé on considère les points donc عندنا les coordonnées ديال A B ou C ou D.
D'accord? Donc, montrer que ABCD est un parallélogramme. Donc, ça, c'est la première question. Donc, on l'a déjà vu. Donc, on a déjà montré l'exercice اللي فات شفنا كيفاش كنمونطريو بلي ABCD est un parallélogramme وقلنا بلي on doit montrer بلي AB المتجهة AB égale المتجهة DC واستعملنا هاد العلاقة هذه ديال لي كومبلكس. Donc, ZB moins ZA égale ZC moins ZD. Maintenant, je vais essayer de montrer la question en utilisant la deuxième propriété ديال المنتصف, dès le milieu. D'accord? Donc, je vais montrer que AC ou BD ont le même milieu. Donc, je vais aller calculer en premier lieu ZC ou la ZA plus ZC sur 2. On a calculer ZB plus ZD sur 2. شوف واش عندهم la même valeur. Donc, la première question, donc je calcule ZA plus ZC sur 2. Donc, غادي تعطيني ZA, donc il y a moins 2 plus I. Donc là, هنا عندي الأوتوب هو 1, donc plus I, d'accord, plus ZC اللي هي 5 plus 0I, d'accord, sur 2. Donc غادي تعطيني هي alors 5 moins 2 il y a 3, donc 3 sur 2 plus I sur 2. D'accord, donc هذا هو ZA plus ZC sur 2. D'abord, نمشي ندير الكالكول ديال ZB plus ZD sur 2. Donc, ZB plus ZD sur 2, donc égal, donc ZB عندها moins 1 moins 2i, d'accord, d'après les coordonnées ديالها, plus ZD, donc ZD هي 4 plus 3i sur 2. Donc غادا تعطيني هي alors 4 moins 1 هي 3 sur 2. وفي لي i غتعطيني 3i moins 2i هي i sur 2. Donc plus i sur 2. Donc لاحظوا باللي ZA plus ZC sur 2 هذه هي la valeur ديالها et c'est la même valeur qu'on a trouvé pour ZB plus ZD sur 2. Donc ZA plus ZC sur 2 égale ZB plus ZD sur 2, ce qui implique que notre, d'après la deuxième propriété, d'accord, le parallélogramme, ABCD est bien un parallélogramme. D'accord? Donc, maintenant, on a pratiqué les deux techniques pour montrer un arroba ABCD, un parallélogramme. Donc, maintenant, on va aller voir comment on pourra montrer que ABCD est un rectangle, un homostatile. إذا كيف ما قلنا دونك غادي نشوفوا comment on pourra montrer que ABCD est un rectangle, un homostатile. Donc, on a déjà montré que ABCD est un parallélogramme. Donc, هنا حطيت لكم القاعدة ديال comment on pourra montrer que ABCD est un rectangle. Donc, إمتى كنقولوا بلي ABCD est un rectangle, on a deux conditions. Donc, on doit montrer en premier lieu بلي ABCD est un parallélogramme, خاصو يكون متوازي الأضلاع, وen plus de ça عنده شي angle من هاد لي زونغل ديالو droit, زاوية قائمة, soit A, soit B, soit C, soit D. D'accord? Donc, هذه une façon. C'est la première façon pour montrer que ABCD est un rectangle. La deuxième façon هو أنني نبين بأنه parallélogramme ونبين بأن les diagonales ديالو AC ou BD عندهم la même longueur. D'accord? Donc, soit je montre que ABCD est un parallélogramme عنده angle droit, soit أنني نمونطري بلي راه parallélogramme و les diagonaux ديالو متساويين في المسافة. D'accord? Donc, je commence avec la deuxième méthode. Je veux montrer. Donc, on a déjà montré que les ABCD restent un parallélogramme. Donc, il suffit de montrer que AC diagonale AC égale à BD, ou le DB, pour dire que ABCD est un rectangle. D'accord? Donc, montrons que, donc ça c'est le 2, montrons que AC, le مسافة AC égale à la مسافة BD. Donc, ملي كنهضروا على المسافات كما قلنا كنهضروا على الموديل. Donc, on doit montrer que le module de ZC moins ZA égale le module de ZD moins ZB. D'accord? Donc, غنمشي نحسب chaque module بوحديتو. Donc, le module de ZC moins ZA. Donc, عندي les affixes. Donc, ZC هي 5. D'accord? Moins
ZA هي alors avec le moins 2 غتعطيني plus 2 avec le plus 1 هنايا غتعطيني moins I égal donc il y a le module ديال 7 moins 1 donc il y a la racine carrée ديال 7 au carré il y a 42 là pardon 7 au carré il y a 49 7 fois 7 plus moins 1 au carré plus 1 donc il y a 50 d'accord donc la racine carrée de 50 de même je vais calculer le module de ZD moins ZB donc لاحظوا égal donc ZD هي عندي لاحظوا هنايا 4 3 donc c'est le 4 plus 3i moins b donc بعد هي moins 1 غتولي plus 1 moins 2 غتولي plus 2i donc كنحسب donc غتعطيني هي الموديول ديال 4 plus 1 هي 5 plus 3i 3i plus 2i هي 5i donc غتعطيني هي la racine carrée ديال 5 au carré هي 25 plus 5 au carré هي 25 25 plus 25 هي 50 donc j'ai bien montré هاد l'égalité هادي بأن ZC moins ZA الموديول ديالهم égal le module de ZB moins Z ou la ZD moins ZB égale à la racine carrée de 50. D'accord? Donc cela implique tout simplement, je vais dire que ABCD est un parallélogramme d'après la question numéro 1. En plus, j'ai montré que les diagonales dialo نتساويين في المسافة AC égale à BD et de cette façon, d'après la propriété هذه, donc pardon, d'après la deuxième propriété, d'accord? De la deuxième propriété du rectangle, on a bien montré que ABCD est un rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a montré que ABCD est un rectangle. ABCD est un rectangle en utilisant la deuxième propriété. D'accord? Donc, on a montré que ABCD est un parallélogramme. Et en plus, on a montré que AC égale à BD. Ça veut dire les diagonales dialo عندهم نفس المسافة. D'accord? Maintenant, on va voir une autre méthode en utilisant la première propriété. Pour montrer que ABCD est un rectangle, il suffit de montrer que ABCD est un parallélogramme, ce qu'on a déjà fait la première question, et montrer en plus de ça que un angle droit. Ça veut dire chez angle من هاد les angles هادو راه عندو زاوية قائمة. D'accord? Donc je vais essayer de montrer que l'angle A il est droit. D'accord? Donc comment faire? Donc je vais retourner النسبة اللي كنا شفنا ديال المثلث باش نبينوا بأن المثلث A D B مثلث قائم الزاوية في A. Donc شفنا déjà donc في لو كور donc النسبة donc خصنا نبينوا بأن l'argument ديال النسبة donc ديال هاد لونغل هذا ديال هاد المثلث اللي هي donc كنبدا من هنا ZD moins ZA sur ZB moins ZA donc هاد الA اللي هي اللي بغيت نمونطريها كوم كوا راه زاويه قائمه هي اللي كتكون عندي في المقام وفي البسط خاصني نمونطري باللي لارغيومون ديال هذا العدد هذا هو بي سور 2 بلس او موان بي سور 2 modulo 2 pi d'accord donc cela revient à faire le calcul ديال هذا العدد هذا donc je vais aller faire le calcul donc ZD moins ZA sur ZB moins ZA donc égal donc ZD عندي les coordonnées donc il y a 4 alors plus 3i moins donc ZA عندي moins 2 donc avec le moins غتولي plus 2 moins i puisque عندي هنا plus 1 avec le moins غتعطيني هي moins i d'accord sur ZB alors il y a moins 1 moins 2i moins a moins ZA donc ZA هي moins 2 avec ce moins غتعطيني هي plus 2 moins i. D'accord, donc je continue le calcul. Donc là, nous avons 4 plus 2, il y a 6. 3i moins i, il y a plus 2i. D'accord? Sur, alors, 2 moins 1, 2 moins 1, il y a 1. Ou moins i, moins 2i, moins i, il y a moins 3i.
دونك باش نحيدو هاد لو اي من المقام غنضرب في المرافق ديال هاد العدد اللي عندي في المقام. دونك غتعطيني ساشون ان هنايا عندي واحد لو 2 اللي نقدر نعمل بها. دونك عندي هنا 6 بلس 2 زي نقدر نعمل ب 2. دونك ايكال، دونك غادي نعمل ب 2 الفوق. داكوغ، وغادي يبقى ليا 3 بلس اي. داكوغ، في المرافق ديال هاد العدد دونك هي 1 بلس 3 زي سور. دونك لا ضربت هاد العدد في المرافق ديالو دونك هي 1 او كاري موان 3 i au carré. Donc, تعطيني 9 i au carré هي موان 1. Donc, 9 plus 1 هي 10. Égal. Donc, تعطيني هي 2 sur 10 fois. Donc, تعطيني هي 3. Donc, غادي نحاول ننشر. Plus 9i plus i. D'accord. Donc, i fois 3i هي moins 3. Donc, لاحظوا هنايا 3 غتمشي مع 3 وغتبقى لي 9i plus i هي 10i. D'accord. Donc, غتعطيني هي ce qui est égal 2 sur 10 fois 9i plus i هي 10. 10i. دونك 10 غادا تمشي لي مع 10 وغتبقى ليا هي 2i. وهاد العدد كنعرفوه هي 2 فوا ليكسبونسيال ديال بي سور 2 i. داكوغ. دونك l'argument ديال هاد العدد il est bien pi sur 2. Donc j'ai montré que l'argument ديال zd moins za sur zb moins za راه هي pi sur 2 modulo 2 pi. et je pourrais dire que بلي هاد الزاوية هادي a راه زاوية قائمة angle droit. D'accord. Donc j'ai bien montré que ABCD est un parallélogramme et en plus un de Zawiya Qa'ima et donc c'est un rectangle. Et d'abord نشوفوا كيفاش نمونطريو بلي ABCD est un carré. D'accord. Donc اشنو شفنا jusqu'à maintenant. Donc شفنا comment montrer que ABCD est un parallélogramme en premier lieu. وقلنا بلي باش نمونطريو بلي ABCD est un parallélogramme ça veut dire متوازي الأضلاع. Il suffit de montrer. Donc عندي هنا متوازي الأضلاع. Donc لا خديت هذا الشكل هذا. داكوغ. دونك عندي هنايا A B C D وقلنا بلي عندنا دو فاسون pour montrer بلي A B C D متوازي الأضلاع. داكوغ. parallélogramme. قلنا لا بروميير فاسون هو أنني نبين بلي المتجهة A B داكوغ كتساوي المتجهه دي سي. وفي هذه الحاله هذه دونك هذا الشرط الاول. داكوغ. وفي هذه الحاله هذه اش كنمشي ندير كندوز من المتجهات اللي زافيكس. دونك المتجهه ا بي هي زد بي موان زد ا ونمونطري باللي راه ايكال ا زد سي موان زد دي. دونك كنمشي نكالكولي زد بي موان زد ا ونمشي نكالكولي زد سي موان زد دي ونشوفهم واش متساويين. ودرنا ان اكزرسيس دون سو سونس. La deuxième façon pour montrer بلي ABCD راه متوازي الأضلاع ولا parallélogramme هو أنني نمونطري أن الأقطار ديالو عندهم نفس المنتصف. دونك هاد لي دياغونال داكوغ عندهم نفس المنتصف O. ومني تنقولوا بلي لي دياغونال A C و B D عندهم نفس المنتصف ça veut dire quoi. Ça veut dire خصني نمشي نكالكولي اللاحق ولا لافيكس ديال O المنتصف ديال AC ونمشي نكالكولي المنتصف اللاحق ولا لافيكس ديال المنتصف ديال بي دي ونقارن بيناتهم وخصهم يكونوا متساويين. وهي هاد العلاقه هذه. دونك لافيكس ديال المنتصف ديال AC هو زد A بلس زد سي سور 2. دونك هو هذا ايكال لافيكس ديال المنتصف ديال بي دي اللي هو زد بي بلس زد دي سور 2. وهذه هي العلاقه. داكوغ. دونك هذا باش نمونطريو باللي راه رباعي راه متوازي الاضلاع راه باراليلوغرام. ماتنون شفنا في ليكزارسيس اللي من بعدو اللي قبل شفنا كومون مونطري بلي ا بي سي دي ايت ان ريكتانغل. داكوغ. وقلنا بلي يا اونكور دو فاسون pour ce faire. Donc premièrement soit qu'on montre que ABCD premièrement est un parallélogramme. Donc غنمونطريو soit بهاد لا بروبريتي الاولى او الثانيه. داكوغ ديال الباراليلوغرام. En plus de ça, je dois montrer بلي عندو شي اونغل وحده فيهم من هذوك الاربعه لي زونغل droit. داكوغ. زاويه قائمه. دونك لا كان متوازي الاضلاع وعنده زاويه قائمه راه on parle de rectangle. D'accord. La deuxième façon اللي شفنا في l'exercice aussi pour montrer بلي ABCD est un rectangle. Donc كيف ما قلنا خصو يكون parallélogramme. On montre en plus de ça que les diagonales ديالو عندهم la même longueur.
d'accord. Donc AC égale à BD. donc ملي كتكون عندنا AC égale à BD وهي هذه هي العلاقة بالكومبلكس ف ABCD كيكون un rectangle. إذا دابا غادي نشوفوا comment on va montrer ولا on pourra montrer بلي ABCD راه c'est un carré. donc لاحظ خدينا هنايا الرسم. donc ناخذ ان كاري بهذا الشكل هذا. donc A B C D. d'accord. donc pour montrer بلي A B C D راه c'est un carré ولا راه مربع عندنا جوج ديال الطرق. donc الطريقة الأولى والطريقة الثانية. donc الطريقة الأولى هو أننا نمونطريو أن A B C D راه c'est un parallélogramme. donc tout simplement باش نمونطريو بلي A B C D راه c'est un parallélogramme je vais juste montrer la propriété. هي عندي la propriété نستعمل par exemple هاد la propriété الأولى ديال الباراليغرام اللي هي une propriété جاية من المتجهات. donc نبين بأن المتجهة AB égal المتجهة DC. ça veut dire quoi? ça veut dire بلي غنبين بلي ZB donc هاد العلاقة هادي ZB moins ZA égal ZC moins ZD. D'accord. donc ملي كنمونطري هاد la première égalité راه جي مونطري بلي ABCD راه c'est un parallélogramme. ça veut dire بلي المستقيم AB متوازي parallèle مع DC و AD il est parallèle à BC. maintenant qu'est-ce que je dois montrer en plus? je dois montrer deux choses en plus. donc j'ai montré بلي ABCD c'est un parallélogramme. كنمشي ناخذ deux côtés consécutifs. ça veut dire par exemple AB ou AD par exemple. deux côtés consécutifs ça veut dire ملاصقين واحد تبع واحد. donc ناخذ مثلا AB ou AD. qu'est-ce que je dois montrer? je dois montrer بلي راه il forme un angle droit en premier lieu. ça veut dire que l'AB il est perpendiculaire à la AD. d'accord. donc je dois montrer بلي AB pardon المستقيم AB il est perpendiculaire à la AD. او جو montre بلي هذا المثلث هذا المثلث ABD راه قائم الزاوية في A. عنده un angle droit en A. d'accord. donc si je montre بلي ABCD راه c'est un parallélogramme et en plus عنده angle droit اش غادي يولي en premier lieu؟ غيولي un rectangle. donc لاحظوا هاد la propriété هادي ABCD est un rectangle là كان parallélogramme وعنده angle droit. donc j'ai bien montré que راه rectangle ولكن مازال ما مونطريتش بلي راه كاري راه مربع. باش نمونطري بلي راه كاري جو دوا مونطري بلي الاضلاع ديالو متساويين. بور سو فير خصني نمونطري بلي هادوك لي دو كوتي اللي خدمت عليهم يكون عندهم الميم لونغور. ça veut dire AB égal AD. ça veut dire المسافة AB égal المسافة AD. وفي هذه الحالة بيسكو الرباعي جي ديجا مونطري بلي راه باراليلوغرام راه متوازي الاضلاع راه غيكونوا كاع الاضلاع ديالو متساويين وعنده زاوية قائمة دونك راه مربع. d'accord. donc هذه la première façon avec laquelle je pourrais montrer بلي راه ABCD راه c'est un carré. maintenant ندوزو la deuxième façon pour ce faire الطريقة الثانية. إذا maintenant on va voir la deuxième façon avec laquelle on pourra montrer بلي راه ABCD راه مربع. d'accord. donc الطريقة الثانية باش نعرفوا بلي راه رباعي راه مربع. donc الطريقة الثانية كنيتيليزيو فيها غير الأقطار غير les diagonales. donc on doit montrer en premier lieu donc d'après la propriété que les diagonales dialo متعامدين en premier lieu perpendiculaires et en deuxième lieu عندهم la même longueur. donc ça veut dire quoi? tout simplement ça veut dire que عندي AB CD رباعي وجي arrivé à montrer بلي AC القطر الأول متعامد مع BD. et en plus de ça j'ai montré que المسافة AC égale المسافة BD. في هذه الحالة هذه راه on parle bien de carré. d'accord. donc j'ai deux façons pour ce faire. donc bien sûr pour maîtriser les deux méthodes donc j'ai un exercice qu'on va travailler ensemble. et dans l'exercice donc كيقول لنا les points ABC ont pour affixe donc عندنا l'affixe de A l'affixe de B ou l'affixe de C. la première question déterminer l'affixe de D tel que ABCD est un parallélogramme. donc c'est une question classique
On a déjà vu donc لاحظوا هنايا بلي راه ا بي دي سي هنايا ماشي ا بي سي دي. ردوا البال دونك انا درت هنايا واحد هذا الشكل باش يبان لينا كيسكون دوا فيغ. دونك لاحظوا بلي ا بي دي سي ماشي ا بي سي دي. دونك دابخي ليكزيرسيس بيان سور انا جو سوي لينونسي ديال ليكزيرسيس. دونك باش نمونطريو بلي راه ا بي دي سي باراليلوغرام. دونك غنمشي ندير العلاقه ديال المتجهات اللي كنعرفوا. دونك خصني نمونطري بلي ا بي دونك لا خديت ا بي في هذا الاتجاه ا بي كيساوي سي دي. داكوغ ماشي دي سي. دونك لاحظوا لا خديت ا بي غنقول غيساوي لنا سي دي. دونك اون دو مونطري كو ا بي égale CD. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Donc, déjà, je fais la démonstration. Donc, كندوز من المتجهات اللي زافيكس. Donc, المتجهة AB هي ZB moins ZA والمتجهة CD هي ZD moins ZC. Donc, باش السؤال مطروح أنني نوجد la fixe de D. Donc, ZD. Donc, cela implique que ZD égale ZB moins ZA. D'accord? Donc ZB moins ZA plus, donc la douce ZC l'autre côté plus ZC. Donc ZD égale, donc ZB, il y a 3 plus 4i moins ZA اللي هي moins 1 donc غتعطينا هنا plus 1 plus ZC اللي هي 3 moins 4i. donc لاحظوا هنايا 4i غتمشي ليا مع 4i وغتبقى ليا 3 plus 3 هي 6 plus 1 هي 7. Donc, j'ai bien eu l'affixe de D. Donc, عندي هنايا ZD. Donc, غادي نكتبها هنايا ZD égale à 7. إذا لقينا ZD tel que donc لقينا l'affixe ديال هاد النقطة هادي tel que ABDC est un parallélogramme. Maintenant, la deuxième question, on doit montrer que ABCD est un carré. Donc, rejoins la définition. Donc, عندنا جوج ديال les méthodes. Donc, je vais essayer d'utiliser وحدة منهم. Donc, je prends par exemple la première méthode. Donc, on doit montrer que ABCD est un parallélogramme en premier lieu, ce qu'on a déjà fait la question numéro 1. Deuxièmement, كناخد deux côtés consécutifs. Donc, في هذه الحالة هذه par exemple, غناخد AC وناخد AB. AC ou AB par exemple. AC et AB. Donc, qu'est-ce que je dois faire les deux côtés? En premier lieu, je dois montrer qu'ils sont perpendiculaires. Donc, là, c'est bien elle est droite. En deuxième lieu, je dois montrer qu'ils ont la même longueur. D'accord? Donc, premièrement, je montre donc je commence par la longueur, là. Donc, je montre que AC égale à AB. D'accord? Et en deuxième lieu, je dois montrer qu'ils sont المستقيمات ديالهم AC عمودي على AB. Donc خصني نمونطري بلي AC عمودي perpendiculaire à AB. D'accord? Donc je commence par المسافات par l'égalité ديال les côtés. Donc غنمشي نكالكولي المسافة AC. Donc كيف ما قلنا كنعرفوا بلي المسافة AC هي الموديل ديال ZC moins ZA. D'accord? Donc le module ديال ZC عندي هي 3 moins 4i moins ZA اللي هي moins 1. Donc غتعطيني هنا plus 1. Donc غتعطيني هي الموديل ديال 3 plus 1 هي 4 moins 4i. Donc الموديل ديال هاد العدد العقدي دونك هو لا racine carrée كيف ما شفنا ديال 4 au carré اللي هو 16 plus 4 au carré 16 هي racine carrée de 32. D'accord? Donc, racine carrée de 32. Donc, de la même façon, on va calculer AB. Donc, AB, le مسافة AB, donc il y a le module de ZB moins ZA égale, donc ZB, il y a 3 plus 4i moins ZA, il y a moins 1, donc ça a plus 1. Donc, là, qu'est-ce que j'aurai? Donc, 3 plus 1, il y a 4, plus 4i en module. Donc, le module de l'adad, la racine carrée de 4 au carré est 16, plus 16, plus 4 au carré. Donc, 16 plus 16, c'est la racine carrée de 32. Et j'ai bien montré, la AC racine de 32, de la même AB. Donc, un des AB, j'ai bien montré que AC égale à AB.
Donc, on a montré que les deux côtés AC, d'accord, égal à AB. Ou puisque هذا الرباعي on a déjà montré بلي راه c'est un parallélogramme متوازي الأضلاع. Donc, في هذه الحالة كاع les côtés غيكون عندهم le même longueur. D'accord? Donc, on a bien montré que AC égale à AB égale à la racine carrée de 32. Donc, la deuxième chose à montrer, pour montrer que ABDC est un carré, on doit montrer que AC est perpendiculaire à la AB. Donc, AC est perpendiculaire à la AB. Ça veut dire que un angle droit A. Donc, pour ce faire, donc, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Donc, Pythagore, شنو تيقول لنا؟ كيقول لنا بلي الا كان عندنا مثلث ا بي سي تريونغل ا بي سي، الا كان الوتر ولا هاد بي سي au carré égale alors AC au carré plus AB au carré. في هذه الحالة هذه on pourra dire que ABC est un triangle rectangle en A. D'accord? Donc c'est ce qu'on va utiliser pour montrer un AC est perpendiculaire à AB. Donc là, on a les AC ou AB, on l'a déjà. Donc un DAC au carré plus AB au carré. Donc un DAC au carré, ou la AC, il y a la racine carrée de 32. Donc la racine carrée de 32 au carré, il y a 32, plus AB au carré. Donc AB, il y a la racine carrée de 32. Le carré, il y a 32. Il y a 64. D'accord? Donc, AC au carré plus AB au carré. Maintenant, je vais calculer BC au carré. Donc, BC au carré, donc je vais faire le calcul en utilisant le module. Donc, le message BC ou le module de ZC moins ZB, le tout au carré. Donc, à cette année, il y a ZC, il y a 3 moins 4i moins ZB. Alors, il y a 3 moins 4, 4i. D'accord? Au carré. دونك غتعطيني هنايا غادي يبقى ليا 3 غتمشي مع 3 وغتبقى ليا موان 8 ولا لو موديل ديال موان 8 اي لو تو او كاري. داكوغ دونك لو موديل ديال موان 8 اي هو لا راسين كاري ديال 8 او كاري. دونك ديال موان 8 او كاري. دونك 8 فوا 8 سي 60 64 au carré واللي هي 64. Donc j'ai bien montré maintenant que BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré égale à 64. Eh bien, j'ai bien montré que un angle droit phi A. D'accord? De la façon, donc j'ai montré que deux côtés consécutifs عندهم نفس المسافة اللي هو AC égale à AB وكيشكلوا ليا واحد l'angle droit زاوية قائمة. Et donc AC il est perpendiculaire à AB وبهذه la façon d'après هذه la propriété هذه الأولى. D'accord? J'ai bien montré que ABDC est un carré. إذا دابا غنشوفوا المعين. Donc غنشوفوا comment on pourra montrer بلي الرباعي ABCD راه معين ولا un losange. Donc كيف ما شفنا من قبل. Donc encore une fois عندنا deux façons pour ce faire. Donc la première façon هو أنني نمونطري بلي ABCD parallélogramme déjà. Donc كنبين في الأول بأنهم متوازي الأضلاع. وكم دوزيام étape كنبين بلي deux côtés consécutifs, ça veut dire par exemple là quand on a A, B, C, D, deux côtés consécutifs, ça veut dire par exemple A, B ou B, C ou la B, C ou C, D, etc. Donc جوج ديال les côtés متابعين نبينهم بأنهم متقايسين. Donc في هذه الحالة par exemple AB égale à BC. Donc là بغيت نبين بلي المسافة AB كتساوي BC suffit في لي كومبلكس il suffit أنني نمونطري بلي الموديل ديال ZB moins ZA كيساوي الموديل ديال ZC moins ZB. D'accord? Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en utilisant les diagonales. D'accord? Donc, il suffit de montrer que ABCD est un parallélogramme. Et en plus de ça, on doit montrer que les diagonales dialogues, elles sont perpendiculaires. Ça veut dire AC à la BD. D'accord? Donc, هادو les propriétés. Et on va passer à un exercice. إذا دابا غنشوفوا l'exercice. Donc le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OIJ dont il soit A, B, C des points dans le plan complexe d'affixe respectif. Donc عطينا l'affixe de A
la fixe de B وكيقولوا لنا بلي la fixe de C كيساوي A plus B. La question c'est de montrer que O, B, C, A est un losange. Donc غنفترضوا بلي راه هذا هو الشكل. D'accord? ونفترضوا bien sûr vous pouvez toujours faire le dessin sur un repère orthonormé. Donc انا غندير غير bien sûr رسم تقريبي. Donc غندير هنا O. Donc قالوا لنا O, B, C, A. D'accord? Donc عطينا la fixe de A هو 2i. La fixe de B هو الرacine de 2 fois 1 plus i. La fixe de C عطينا هو A plus B. Ça veut dire هو la fixe de A plus la fixe de B. Donc bien sûr la première chose à faire هو أنني نمشي نكالكولي la fixe de C. Il nous demande de montrer que هاد الرباعي هذا معين un losange. Donc كيف ما قلنا نمشي نكالكولي C la fixe de C. Donc هي A plus B و A plus B هي 2i plus B هي la racine carrée de 2. Donc غنحاول نشر هنايا. Donc غتعطيني هي la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2i. Donc غتعطيني هي C égale donc la racine carrée de 2 وغادي نعمل ب i غتعطيني هي 2 plus la racine carrée de 2 i. وهذا هو la fixe de C. D'accord? Donc maintenant pour montrer que OBCA OBCA معين losange. Donc رجع la propriété اللي عندي. Donc غنحاول نستعمل la propriété numéro 1. D'accord? Donc لاحظوا هنايا qu'est-ce que je dois montrer? En premier lieu, je dois montrer بلي ABCD est un parallélogramme. Donc باش نمونطري بلي الرباعي parallélogramme. Donc الرباعي اللي عندي انا راه هو O B C A. Donc خصني نمونطريه بلي parallélogramme. Donc pour montrer que OBCA parallélogramme, donc غنستعمل المتجهات. Donc المتجهات donc غنحاول نستعمل OB égale à AC. Donc je dois montrer بلي OB متجه OB كتساوي المتجهة AC. D'accord? Donc OB donc on calcule OB. Donc il y a ZB moins ZO. Donc ZB عندنا هي la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 i. Donc ça لاحظوا هنا غير نشرت la racine carrée de 2 1 plus i. Donc il y a la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 i moins ZO اللي هي 0. D'accord? Donc هذا هو المتجهة OB. المتجهة AC donc غتكون هي ZC moins ZA égale donc ZC. Donc on a bien calculé C. Donc هي لاحظوا هنايا لا نشرت directement. Donc غتعطيني هي la racine carrée de 2 plus alors 2i plus la racine carrée de 2i. Donc هذه هي C moins ZA. Donc ZA هذه هي 2i. D'accord? Donc لاحظوا 2i غادا تمشي مع 2i وغتبقى ليا la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2i. Donc لاحظوا بلي ZB moins ZO اللي هي la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2i كتساوي ليا ZC moins ZA. Et ben OB المتجهة OB كتساوي المتجهة AC. D'accord? Et j'ai bien montré que OBCA est un parallélogramme. D'accord? Donc comme deuxième étape pour finaliser la démonstration باش نقول بأن هذا الرباعي راه معين, je dois montrer بلي عنده deux côtés consécutifs. Donc pour faciliter le calcul donc غناخد OB كتساوي ليا OA. Donc deux côtés consécutifs متساويين في المسافة. دونك كيف ما قلنا دونك غنشوفوا دو كوتي اللي هما متابعين. دونك او ا اي او بي ونبينوا باللي ها راهم متساويين. داكوغ دونك غنبدا الكالكول ب او ا. دونك المسافه او ا غادا تكون هي الموديل كما كنشوفوا كما شفنا. دونك هي الموديل ديال زد ا موان زد او. داكوغ دونك زد ا هي 2 زي و زد او هي 0. دونك هي الموديل اون فيت de 2i. Le module de 2i ou la racine carrée de 2 au carré, 2 4, اللي هي 2. Donc je vais encore calculer OB. Donc OB donc هي le module de ZB moins ZO. Donc égal, donc ZB هي la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2i moins 0 اللي هي ZO égal. Donc il y a la racine carrée de 2 au carré il y a 2 plus racine carrée de 2 au carré il y a 2 وتعطيني هي racine carrée de 4 اللي هي 2. Donc on a bien OA
égale à OB égale à, égale à 2. D'accord? Donc, j'ai bien montré que deux côtés consécutifs عندهم نفس المسافة. J'ai déjà montré les ABCD ou la OBCD à la parallélogramme. Et donc, on pourra conclure que OBCD, OBC, OBCA, pardon, OBCA, alors, c'est un losange.